Hello viewers khan ajila first khodushile Kohima police khan bra ekta beshi dangor sex trafficking racket Kohima de state capital de bas krushina ko ase etu human trafficking laga crackdown hwa de noijun manu ge arrest krushina ko ase aro ekjun minor bacha chugri ge bachaishin ga ko ase Kohima police khan bra press release dia lai sabde than bra itu rescue operation dushile August 30 laga din de luishina ko ase kitia ekta so moto FIR Kohima women police station de than bra register grushe idru isle ekjun manu missing ase guna idru than bra intelligence la khobor pa piside than bra Kohima de hotel de jaina than bra search mara tan de itu victim bacha chugri du isle itu hotel de bra paisina ko ase idru tage tare bacha luise ar tage medical assistance dina counseling disina ko ase idru chugri ge huda tan de chugri ba khushi ko ase ki tage itu prostitution de dhakai dise guna ar tage peshi mota manu khan ba sexually exploit krishin ga koina tai bra khushi ko ase idru tala statement laga porde ekjun 31 years laga nese dinyo to break hoina taige police khan ba arrest krishina ko ase idru itu maki bra confess krishi ko ase ki tai itu prostitution de involved ase guna ar tai du shugule ekjun main accused 32 years la Rakesh Promo koina tai laga under de kaam kore guna tai la network under de kaam kore guna khushi ko ase idru police khan ba ko ase ki Rakesh tu isle ekta mastermind hisab te tai hi matha hisab te tai kaam kuri thaisina ko ase taibra clients khan du shile Guwahati Shillong bra anibo ina korna nesudinoge maki khan bisau dubo ina korna tahanla apode biya kam kro dubo inga la thagisi ase itu main accused Rakesh Promo bra confess krushi ko ase ki taibra itu victims khan alag alag chugri khan gibi personally tai exploit koi thaisuna idu North police station or women police station khan ma lead korna tanbra alag alag jaga de raid mara tande itu manu khan inga dhuri sigunu ko ase chundure total manu ite takte nojun dhurishina ko ase suspects khan de both local manu khan bi non local manu khan bi asina ko ase kun khan du isle iniga agents khan nishina organizers khan nishina iniga itu flash trade te kaam khudaisina ko ase iria gane du isle du sob suspects khan du isle thanbra dhurina police custody de rakhi asina ko ase idu Kohima police khan ba du isle ko ase ki tu racket tu ishugule itu puila bra chuli ai ase pare chundure bishi nosan maki khan laga life biya huji se upare ko ase tu isle capital city de alag alag jaga de idu tan laga probe tan la investigation du isle ongoing ase ar itu kun dusra manon bi involved asana nai than tu pura bisari ulawina ko ase tu pura case tu gundi ulawina ga ko ase police khan ba du isle khui di ase ki mahala state te maki manu khan bacha chugrian laga apode crime hua itu mohan zero tolerance policy lo de saina ko ase itu isle itu tu maaf na deina ko ase ar iniga organized trafficking networks khan du isle tahan itu dismantle korle de tahan pura lagina sina ko ase itu public khan gi appeal kore ase jodi itu kuma manu laga holi kiba information lui thagise gule tahan itu investigation ni modod ko parina ko ase itu apne chinta nru apne laga identity apne kun ase itu isle kun gi bi janu na diwoni ga ko ase hulbe ekdam bhavna kuruna para mohan laga nijor Nagaland di tu capital city de hui thagise ko laga Kohima police khan bra itu ekdam bravely itu pura expose kuriya laga dikhi ase National People's Party Nagaland khan bra ekdam chinta jatai ko ase ki ajigali mohan Nagaland state te maki manon la against te violence la cases khan bishi uthi ase guna idur party bra official records lai sapte ninga ko ase guje ki Sakhi one stop centers ar 181 women helpline number khan de 2016 bra ite takte 1500 gender based violence la cases OSCs khan de paisina ko ase ar women helpline number de itu 181 de call krala maki mano honra ko pare itu 3000 upward distress call kurina thaisina ko ase mohan Nagaland du selekta chutu state ase population bi bishi kumti ase itu jundu itu numbers ase 1500 3000 itu du isle dhamali lan hoina ko ase itu clearly dikhe ko ase ki maki manohon du isle iman du safe nohoi goina tahan la situation du isle iti aste aste biya hoi ja asuna idu OSCs khan bra 181 women helpline number khan ba chundu crucial role play kore ase itu than ba acknowledge kore ase at the same time ko ase ki tu services khan du isle itu aro bi bishi reinforce kor lai gona itu isle adequate manpower lagaina professionals khan ge train korna legal aid aro financial support dina itu laga apode grassroots level de so manu ge itu laga apode awareness campaign chalaina janai dibu lagina ko ase ki maki manon dusile chup na boina itu services kan la access lo le garne idu once again kui di ase ki judi maki manon la against the violence na ki hoya asugule apni khan always 181 itu number de anytime call kuri modod lo pari du ekta apni sob ke once again especially maki manon ge janai di ase 80 years laga ekjun elderly manu KAV Zimo hoina kun mandishli Lizu new village pra thaise tai April 18 laga din de missing hoi ja ida tai laga decomposed body ase gune tu Soikse village pronunciation galti thermo maaf kurbi itu laga forested area de Sadaga sub division under de September 5 laga rati de ekjun local youth pra paisinaga ko ase
local youth tu shule itu nodi osor de village boundary by kilometer laga distance de itu bank dhurbo koina jala asina ko ase chundu de rati 8:30 pm nishina de taibra itu body tu shule jungle de spot kurishina ko ase logo de taibra itu manu laga gao ase manu laga dead body ase ninga jana piside itu village pastor ge alert kushi ko ase kunbra village chief or gbs khan ge alert kurna thanba jaina confirm kushi ko ase ki hoi itu manu laga dead body ase na chundu piside next morning September 6 laga ekdam phujur de police khan ge inform kurishi ko ase chundu re police khan ma aina itu jade inspection kurishi ko ase idu police khan by first to ishile idu body to ishile ekdam biya hoija karne itu kun thagi chidu identify go parnai na ko ase holu piside kitia kv zemo laga family members khan ge mati je tahan itu jaga de aha piside tahan bra idu taila identity ishile confirm kurishi ko ase taila kapra taila physical features khan saina idu family members khan bra media lode kuise ki kv ishile 3 saal 4 saal bra tai mental health issues pra jai thagi sina ko ase chundure tai bishi bar edu missing bi huisina ko ase holi manu khon bra paina nolibi tai injur ghor wapas ai jeshi ko ase April 18 laga din debi phujur early morning to 3 am de tai bahar ulabole koshish kurishi ko ase holibi family members khan ba tai ge rokhai dise holibi pishire morning 8-9 am de tai missing hui jise chundu mahan yate bi report huisile to news channel debi idu itu laga pore FIR file hua pishide tai ge beshi bisarchi pura bosti manu milna bisarchi holibi tai duisle pa nai idu ita set code duisle to ase ki tai duisle murina paisiniga ko ase খবর আগে জাগিরে মহলা ভিউয়ার্স কোন দে একটা মন লা কথা শেয়ার করুম যাছে আপনি এনবি কোন মলা নিউজ সাইন আই থাকে আপনি এনবা জানি থাকবো মই কিতা হলিবি নিউজ রিপোর্ট করাতন দে কি দুইছিলে মিডিয়া দে আইনা আছে কি দুইছিলে প্রিন্ট মিডিয়া দে ছাপিন আছে তো লিখিনা থালা প্রুফ লদে আপনি লদে মই কই থাকে কিতাই মই হাওয়া ব্রা দুইছিলে না কই কুমা একটা দুইটা পাবলিক ইম্পর্টেন্স লা টপিক তে নহিছে বলে ইদুরে আপনি এনকি সদায় মই প্রিন্ট মিডিয়া দে ছাপালা রিপোর্ট তুই শেয়ার করে থাকে আর ইতুরে ছিলে মই নিজর ব্রা কলা নহিনা কি ছাপিন আছে তো আপনি এনকি মই পুনছাই থাকে ইতুরে জোয়া কাল্লা দিন দে কুমা মানু ব্রা মই লাগা কুমা নিউজ খান দে এটা রিসেন্ট নিউজ খান দে বেশি দে গো পারে ইনফেক্ট একটা দে মই দেখা লাগা কি ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান গুন লিখিছে মই দু কুমা নিউজ লাগা কুমা রিপোর্ট লাগো আসনি ভাবিছে হলিবি কিতা ইদু সেম কমেন্ট টু আলাগ আলাগ নিউজ তে আইছে ইদু বিশির মই কিবা একটা দু গড়বড় আছে না সাতন দে একজন মানু ব্রা ইদু কুমা একটা রিপোর্ট লইনা তাইব্রা ইনিগা কুইনা আছে ইদু মই আপনানকে রিপোর্ট দেখাও পারে তাকে অ্যাকিউজ করো পারে তাকে কি করো পারে হলি মই না করব নাই না দে যাও মন নাই ইতু মানগি অপরচুনিটি দিও মন যা আছে কি তাই লাগা জুন মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে দুইছিলে ক্লিয়ার হই যাবলে কারণে এট দ্য সেম টাইম ইতু আপনি লদি হুদু মন যা আছে কি দুইছিলে প্রিন্ট মিডিয়া দে আইছে কিবা ভাল কাম হবি বিয়া কাম হই আপনি কি রিপোর্ট করব লাগে না লাগে আপনি হান না করব লাগে গছিলে মই নিউজ তো বন্ধ করব লাগিব আর আপনি হান ব্রা ইতু রিপোর্ট তো করব লাগে গছিলে তো মই আপনি কি তো কন্টিনিউ করব ইতুরে আপনি জানি আছে কোন অ্যাকিউজড আছে তান ডেফিনেটলি কুদে রিপোর্ট হইছে ধান দুইছিলে বিয়া পাবো হলিবি জুন্দু প্রিন্ট মিডিয়া দে ছাপি যেছে ইতু জুন্দু ধুনিয়া লাগি দাই যেছে তো হি মহান ইতু মহানলা পারপাস আছে আপনি কি জানাই দিব লাগা ইতু শেয়ার করা দে ইনিকা মহান গে অ্যাকিউজ কই থাকা ইতু দুইছিলে ঠিক আছে না নাই আপনি ইতু মরবা লিখি দিবি ইতু কোন মানুহ আছে তহনি মই যাই না থাইবো আপনি কুমার সাইন না থাইছিল আপনি জানি যাব ইতুরে ইতু মানগি মই একটা অপরচুনিটি দিও মন যা আছে কি তাই ইতু জুন্দু কথা অ্যাকিউজ কইছে মুগে কি ইতু নিউজ কারণে কিমান পয়সা পাইছে গুনা ইতু মই খুশি পা নাই ইতু কারণে ইতু মই আপনি কি কই দি আছে ইতু আপনি সব মানুহ জানি আছে মই কিতাবি ইতু নিউজ খান আপনি কি কোয়া কারণে মই একটা বি পয়সা না লয় বেশি মানুহ লাগা নিউজ খান আইটেমস খান মই ফ্রি দে করি না আছে আপনি আমরা কিতা মই প্রেস রিলিজ দিছে ইতু নিগা পয়সা লইছে কোলা ইতু হান অ্যাকিউজেশন খান দুইছিলে ইতু কোন মানুহ খান ব্রা কই গলে কোন মানলা দিমাগতে ইনিকা কাম থাকে কোন মানুহ ইনিকা ইনভলভ থাকে মেবি ইনিকা মানুহ বা কই পারে কোন মই ভাবি না ইতু নি ছাড় দি আছে ইতু মান গিবি মই নাম খান দে কি আন দে ডিটেইল না যায় না ইতু খুই দু মুঞ্জা আছে কি আপনি যদি কিবা কনসার্ন থাকে ইসেগুলে ইনিকা উল্টা পাল্টা ইনিকা লেখালা বদলি ডাইরেক্ট মুগি কুবি কি তো নিউজ তো ইসলে ইনিকা আছে মরম বাই তো হাতাই দিবি নলি মরম বাই তো খুড়িবি মই জি হলিবি আপনি আনকি পজিটিভলি রেসপন্ড দিব ইলা বদলি নেগেটিভ ইনিকা চিজ ইনিকা ইদু মিডিয়া দে ওয়ার কইছিলে ইদু ঠিক নহয় কোন ইতু মানিকি কুই দি আছে এট দ্য সেম টাইম পাবলিক খান আপনি বি জনতান বি মহলা ভিউয়ার্স খান আপনি কি ভিউ আছে মরম বা কমেন্ট সেকশন লিখি জানাই দিবি কি কারণে কইছিলে না ছুটু মুতো কথা দইছিলে ইতিয়া ইতু কন্ট্রোল করনা গইছিলে পিছে ইতু ডাঙৰ হ'ব পাৰে ইতু আনে দুই একটা আপনি আনকি জানাই দি আছে আর খবর আগে জাগিরে মহলা ফার্স্ট Q&A ভিডিও দুইছিলে এটা মই পোস্ট করিছি তুইছিলে ইরু চ্যানেল দে নয় বাট ইয়োর জেমস চ্যানেল দে চুন্দুলা লিংক আপনি ডেসক্রিপশন দে পাই যাব আপনি স্ক্রিন দিবি চাইছে ইতু সার্চ করিছিলে আপনি ইতু পাই যাব ইতু মই লাগা পার্টাক আপনি বা হুদালা ডিটেইলস তুইছিলে কুই দিন আছে আপনি সানাই গিছিলে জি হলিবি ইতু চাই চাবলে কারণে চেনাই দি আছে অলপ দিন ব্রা মহলা রিজনাল পলিটিক্স তে ভিতর বা এনেকা হাওয়াই ধাইছিলে কি NPF আর NDPP হান দুইছিলে ওয়ান্স अगेन মার্জ হৈ যাও নিছনা আসুনে একটা হৈ যাও নিছনা আসুনা চুন্দুরি ইতাইতো খবর দিছলদি বাহারদে উলাই জিছে আর চোয়াখালা দিন দিছিলে NPF খান ব্রা তাহান লাগা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং করিছিনা কই আছে চুন্দুরি NPF লা প্রেসিডেন্ট আপং পংনার ব্রা ইমান তাক অফার করিছে কই আছে কি যদি নাগাল্যান্ড চিফ মিনিস্টার নি ফেরিয়র ব্রা NPF वापस জয়েন করিছিলে তাই তালা পোস্ট পর রিজাইন করলে রেডি আসুনে তুইছিলে তাই চিফ মিনিস্টার লা লিডারশিপ তে তাহান আগে যাওলে রেডি আসুনা
Hilabur MLA NPF legislature party leader Kozulezo Ninu Ravi kuise ki naga political issue laga guardian duishle NPF ase aru NPF tuishle ki dabi khotom no hoina idu Nagaland chief minister ge taige NPF te ta laga original khode wapas sabule garne tar welcome kurise aru party workers kan gi bi kuisi tu laga de ulta palta speculations kan na philawole garne idu final call ya final decision itu laga pore na loa ge de idu NDPP la side pravi khobor ase ki September 12 la din de itu sob kotha la pore thanbra ekta central executive board meeting mathi sina ko ase chundure president bra itu meeting de sob tala members kan ge awuli garne kuina ase COVID-19 laga time de contractual basis te point hua health workers khan kun khan la kam dishile regularize kuru na state government bra 18 August la din de notify kuri daise idu Guwahati High Court Kohima bench khan ba itu order la pore stay lagai dise idu inika khor jani pai ase ki Nagaland Health Department ge inika holibi idu special recruitment drive to ishile idu pandemic service la certain concessions lo de agi lobole garne kuise ko ase chundu arrangement du ishile ta idu appellants khan bra bi to oppose korna ina ko ase ki garne ishile tu ishile state la existing policy framework la under de hua karne idu division bench pra idu August 18 laga notification la pore stay lagai dishi tu ishile tan September 24 la din de hearing hoboina holibi yade report tena ko ase ki tahan state laga respondents khan bai tu ishile department la side pra tan SRD du ishile low pare guna tu ishile certain conditions lo de idu sob eligible candidates khan du ishile tahan ki participate korle allow korla ina ko ase idu health workers khan kun khan covid pandemic la time de 100 days uporde kam kurshi ya 100 days kam kurshi tahan ki certain weightage dina aru itu arrangement du issue gule itu appellants khan bra bi oppose korna ina ko ase ki garne ishile tu ishile state laga policy under de thaga kan chun apne screen de salu pare kun notification de May 13 laga memo de inika ko ase ki one time age relaxation itu de dibo itu de COVID-19 laga time de duty koran ki 125 marks labi weightage dibo or upper age limit pi 45 years tak kudubo koina itu relaxations kan du ishile itu de notify korna ase inika ko ase itu duita notification de chundure bench la side price la final hearing du ishile September 24 la din de loboina kui thage ase idu ja khobor jani pai thala hisabte court la side pra idu final decision du ishile inika lobo nishna ase ko ase jundu de itu direct regularization du ishile kuru na dibo holibi certain conditions khan lo de idu both balance korna COVID-19 laga health workers khan bi or experience khan bi duijon la favor dibi thanba tu decision lobo nishna asniga ko ase Toensang DC bra inform kuri ase ki Saru aro Trongor village la majude thaga steel bridge tu ishile dia bia hojishuna itu laga site te tia renovation repair kam chuli thage asna ko ase itu laga time de tan ba ko ase ki sob gari khan tu rasta de jabole itia bra mana kurishuna aro itu ishla until further notice itu travelers khan ge jabole ase gule itu jundu alternate rasta ase chunde de apne sai ase itu bra jabo parinega ko ase Baki khoron du ishile ekdam short te janaibo Raja Raghuvanshi murder case la polishile te Meghalaya SIT team khan bra charge sheet finally file gudishna ko ase idu charge sheet te Sonam Raghuvanshi idu Raja Raghuvanshi la maki tai laga lover aro dusa tinjun ge accuse korna idu charge sheet tu ishile 790 page laga file gudishnega ko ase Mohan alop din agere saishile ki central government la side pra life insurance or health insurance la premiums khande chundu government bra GST 18% charge kudaise idurishile hatai dishune itadurishile GST ekta bi tu premiums khande charge na koruna chundu itu premiums khandu ishile nami jawone ki kone man bhavna kuri thala idur actual de ishile du nami bole chances tu bishi kumti asina ko ase chitadak itu input tax credits kan retain korna pro titadak itu experts kan ba kolai sabte jishile premiums nami bole chances kumti asina ko ase और प्रीमियम्स तो इसलिए जुदी नामी से गुलिबी इरो 18% बा नामियो का दुशले कोथाई नाइनेगा को ऐसे US President Donald Trump pra dushile ko ase ki tan Washington dushile ekdam deep negotiations te asina ko ase du Hamas khan lode ki du Hamas khan bra itu hostages khan dushile sob chhari dibole garne idure Hamas khan ki clear gudishi ko ase itu hostages khan dushile ita immediately chhardbi noi shugle apni han la situation dushile bishi tough ho jawo na tairla favorite word nasty ho jawo gona chundu de Hamas khan bra kumba conditions khan ya kumba tahan lo dibi demand kushi ko ase jundu de President Trump pra dushile itu thik ase ni gabi kui thagi ase da ki ase du dushile bhar ula nai ite Israel laga army bra Gaza city laga manu khan ge tahan laga city chhari jai jawole garne khoi ase guise itu dushile southern side te chundu jaga de pura modod ase tahan karne sob essential infrastructure banai dina ase tade jabi ni ga khoi ase guise kile kuishugule tahan idu Gaza city du ishli dia Israel pura take over korle karne ground offensive shuru kor dia karne idu Gaza de 10 lakh support manu khan du ishle itu jade jai jawole karne khoi ase guise itia Gaza de inega ground offensive Israel side pra idu Gaza take over korle karne shuru kor dia bishi de Israel laga idu hostages khan la families khan bra Israel government ki koi ase ki apni han jundu Gaza de operation kurbo ko ase itu kurishi gole mohan laga family members khan kun khan itia bi Hamas khan la kabza de ase
তাহান দুইছিলে সব মৰি যাব কইনা ইটো মিলিটাৰী অপাৰেশন যোনটো গাজা দে ইজৰাইল বা খুৰব কো আছে ইটো নাকুৰবি নিকা তাহলা কান্ট্ৰি লাগা নিজৰ লিডাৰ্স খানগে কুই থাকি আছে ইদুৰে গাজা দে ইছুলে এতিয়া ইটো অফেন্সিভ তুইছিলে আগষ্ট 10 ডে শুরু হৈছিনা কৈ আছে আৰু ইজৰাইল বা দুইছিলে এতিয়া ক্লেম কৰি আছে কি তান 40% গাজা সিটি দুইছিলে এতিয়া ৰাখতে তাহানৰা কন্ট্ৰোল কৰি আছে গুনা मतलब तो इसलिए इतना आइबो लगा नेक्स्ट फ्यू डेज ते सिचुएशन तो और बेसी बिया होबो लगा खबर जानी पाए से रशिया यूक्रेन वार दे इशुले यूक्रेन लगा वेस्टर्न सपोर्टर्स खन बा दुइले यूक्रेन और रशिया ला माजुदे कितिया तान पीस डील आइ जाबो इदु तंदे ताहान लगा दुइटा फोर्सेस खन दुइले अलग करि राखिबोले कारणे बफर जोन दे सेपरेट इदु फोर्सेस खन पठाबोले कारणे कथा करि आसु इसे इदु इशले नॉन नेटो कंट्रीज लगा फोर्सेस खन लाइक बांग्लादेश सऊदी अरेबिया लगा ट्रूप्स खन ताहान लगा बॉर्डर एरिया दे राखि देबोले कारणे so that Russia la manu bi Ukraine de nahi hole karne aur Ukraine la forces khan bi Russia de na jabole karne aur tahan la majude non NATO countries la forces khan lagai rakhi debole karne plan kuri asnia ko ase aur Russia badu shile kui din ase ki foreign troops khan NATO hubi kun bi hubi tahan judi inka 20 ta ishule thik no hobo hina the Russia la president Putin badu shile clear kuri ase once again ki Ukraine ba EU join kro shile to legitimate ase aur tahan to oppose na kori na ko ase holibi judi Ukraine ba NATO join kro shile itu tahan against ase ninga ko ase US President Donald Trump pra tahala Department of Defense kola naam duishle change kodina Department of War rakhi dishe tahala itu naam duishle World War 2 laga gere cholai theisna ko ase idure taibo ko ase Department of Defense noina Department of War ko duishle tahan itu title duishule victory symbolize korina ko ase itu jita laga sign ekta asina ko ase idure tahan kiman ta paste war khilisi itu sobte tahan laga itu department duishle Department of Defense na koina Department of War koina jani theisna ko ase इदो अमेरिका लगा ग्रेटेस्ट मिलिटरी विक्ट्रीज खन याद दिलाई गना ताइब्रा इतो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तुइले नाम चेंज कुडिना इता डिपार्टमेंट ऑफ वार राखि दिसे इदो थानला किमानता डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ते थानला सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑन दैसे सब तुइसुगले इता दुइले सेक्रेटरी ऑफ वार गना माथिउले से इतो लगा ते खन नाम खन बे अपने पूरा दे स्क्रीन दे साइज इतो बिशी वायरल हुइ थाइ आसी दिया इतो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा इतो नाम चेंज कराल होलो दे इता वेनेजुएला गे वार्न कृषि को आसे अपने ला जेट्स खन जुदी यूएस लगा नेवल शिप्स ला ओसोडे आइसे गुले महान दुइले तो एकता थ्रेड हिसाब से सावो और अपने ला जेट्स खन दुइले शूट डाउन करो होना इतो कितिया को आसे गुले कितिया पेंटागन बा एकता रिपोर्ट दिसले कि अलप दिन आगे दुईटा वेनेजुएला ला F-16 फाइटर जेट्स खन यूएस ला नेवी वेसल्स खन ला ओसोडे आइसे गुना क्वातंदे इतो इनिगा ताइब्रा क्वाला दिखि आसे इतो नाम चेंज कला हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प भी एग्रेसिव हो जा लगा दिखि आसे नते को पारे আজি ৰাতিপুৱা শুরু হইনা কালি লাগা अर्ली मॉर्निंग तक जावो लगा इतो ब्लड मून को आचुंदु महान राति ला स्काई दे साइसुले मून दुइसुले इतो एकदम लाल कलर हुई दिखेओ को आसे इतो আজি राति 11 PM ब्रा स्टार्ट करना आहा काली मॉर्निंग 12:22 AM तक दिखेओना को आसे राति ला स्काई अपने मून साइसुले मून दुइसुले एकदम लाल दिखेओना को आसे खून निशना दिखेओना को आसे इतो की कारणे कुछि गोले इतो अर्थ लगा शेडो मून ला पड़े घेरा कारणे तो एक अपने जनाई दिएसे लियोनेल मेसी लगा पड़िसले एक ताप दे रहा है कि ताई 2026 ते हो लगा फीफा वर्ल्ड कप ताई इतु ना खेलबोने की ताई रिटायरमेंट ले लोने की कोइना खबर जाय थाला ताइला साइड प्राइट बिशी हिंट्स दे आसे ना को आसे कि ताई इतु खेलबो निसना आसुना अपने लाई सबते ताई हुबी रोनाल्डो हुबी तो वर्ल्ड कप खेलबो लागे ना लागे लिखि जनाई दिउ पारे और लियोनेल मेसी रोनाल्डो लगा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गोल्स ला रिकॉर्ड इटा इक्वल को दिसना को आसे इदुरिसले इनका वर्ल्ड कप ते क्वालिफाई गोले गाने जुंदु थान क्वालिफाइंग मैचेस खेले इदुरे 36 गोल्स स्कोर करसिना को आसे जुंदुरिसले रोनाल्डो लोदे बराबर असना को आसे ताइजुन लापोडे खाली एकजुन आसे को आसे इदुरिसले कार्लोस रुइस कोना कोन मानुवा 39 गोल्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ते स्कोर करना सनेगा को आसे एकता स्टडी लाई सबते इनिगा को आसे कि महला दुनिया दे 6th मास एक्सटिंक्शन दुइसले इतराक शुरू होना इना को ऐसे तानला स्टडी देना को ऐसे कि दुनिया दुइसले 5 बार 5 ते पूरा खत्म हुई जिसना को ऐसे स्पीसीज खन वैनिश वाला दिखना को ऐसे जुंदु दे 75% लिविंग बींग्स खन दुइसले मोरी जाला दिखना को ऐसे प्रीवियस मास एक्सटिंक्शंस खन दे इदुरे 6th ओला दुइसले इते तक शुरू होना इना को ऐसे की कारणे कुइसो गोले आजिकाली पेशी मैमल्स खन जानवर खन इदु स्पीसीज खन इदु खत्म हुई जाला एक्सटिंक्ट हुई जाला महान जानि पाइ थगे सो विल बी रिसर्चर्स खन बा को ऐसे इदु लास्ट 500 इयर्स ते परसेंटेज ते साइज उले इदु खाली 2% असना को ऐसे इदु रिसले 75% तक इनका मानु स्पीसीज खन वैनिश हो ऐसे उले तुला सोडे दु इतु नाही नाइना को ऐसे दु कारणे माला 6th मास एक्सटिंक्शन दुइसले इते तक शुरू होना इनका स्टडी दे को ऐसे आजिला लास्ट खबर दुइसले तो एकता सुकु खुल दियाला खबर नुको परे तुरिसले एकता नतुन स्टडी लाई सापते इनिका वार्निंग दिएसे कि महान की भावना को दाइसे कि गास बिशी लगाइसे गोले इतुरा पूरा कार्बन एब्जॉर्ब करबो दुनिया दुइसले आरो बचाइ दिबो क्वाला इतु भावना दुइसले एकदम रॉन्ग हिसाब ते देखो ऐसे
तानबा इतु स्टडी दे निका वार्न करे আছে कि महान गास पिसि लगाइसे गुलिबि इतुरा खाली कार्बन नि एब्जॉर्ब कोइना को আছে इतुरा फॉसिल फ्यूल ला इमिशंस खन लाइक कोल ऑयल गैस खन जलाई देला जुन्दु धुआ আছে जुन्दु बिया चीज আছে इतुरिसले रिप्लेस को ना परवना को আছে इतुरे स्टडी दे ना पाइसे को আছে कि महान महान लगा धुनिया दे किमान ता गास लगाओ परा लगा माती আছে इतु सब ते गास लगाइ दिसे गुलिबि আৰু ইতুৰা 2050 তাকতে মহান কোনটো ফায়দা পাইটো যদি ম্যাচ কৰা কম্পাৰিজন কৰিছে গুলে ইতিয়ালা যোনটো কারেন্ট ইমিশনস আছে ইতু জলাইনা যোনটো ধোঁৱা ওলাই আছে या বিয়া ওলাই আছে ইতু খালি এক সাল লগা হি ম্যাচ কৰিব পাৰব না কৈছে মতলব তো ইছলে পুরা দুনিয়াৰে গাছ লগাই দিছে গুলিবে মহানলা যোনটো ইমিশন আছে যোনটো ফসিল ফিউল জলাই দিনে নগা ইতুৰা পলিউশন ওলাই আছে ইতু ইছলে খালি এক সাল কাৰণে হি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰলা আছে না কৈছে ইতু টপ প্ৰায়োৰিটি ইছলে মহানলা দুনিয়া বাঁচাও গৈছিলে ইতু গাছ লগা দিছিলে একটা সাপোর্টিভ মেজৰ হিচাপতে চাও পাৰে হলিবি इतु कोल ऑयल गैस जलाई था दुसले नामाओ लागिनेगा कोयासे इरु मलाई दु खबर खतम करेसे लास्ट तक सेट उन सब के बेसी खुशी जनाइ दिएसे म नेक्स्ट कोडिन तुन अपडेट लो देरो लक रिवो